Nanjye kuba ikaze bakunzi banje Basumba News aho muherereye hose ngo amahoro y'Imana abane namwe. Aha rero turi ni kuri Goma aho bita kuri Cap Kivu Hotel, ahabereye inama y'aborozi mu by'ukuri aho bari baje kubonana n'abayobozi, aho babonanye n'abayobozi haba kuri w'ingabo za AFCM babasha kuvugana ibintu byinshi. Mu by'ukuri hari abayobozi batandukanye ba vice guverineri wa Nord Kivu Bahati Erasto Musanga, aho harimo General Sultani Makenga, aho baganiriye ibintu bitandukanye. Intego y'inama rero cyangwa se kubonana yabaye yo gushimira, bari baje gushimira bari baturutse hirya no hino, bari baturutse Masisi, Rubero, bari baturutse Rucuro n'ahandi hose hagiye hatandukana, aho AFC yagiye tabara cyangwa se aho AFC iri hose. Bari baje gushimira umukuru w'ingabo yatumye babona umutekano mu by'ukuri, aho bavuga ko inka zabo zitari gupfa, aho bavuga ko basigaye borora mu mahoro, abahinga bagahinga mu mahoro. Mu by'ukuri nibyo rero bari baje gushimira, bavuga ati mwarakoze kuduha umutekano, ubu ngubu turashikamye, tumeze neza, turorora inka zacu, amafamu yacu ameze neza. Mu by'ukuri rero baganiriye ibintu bigiye bitandukanye, aho bagiye babaza ibibazo akabasubiza, aho bamwe bavugaga ko batari aribwo bwa mbere bamubonye, aho AFC ivuga ko ubuyobozi bwabo ari ubuyobozi bwegera abaturage, bakaba babibonye uno munsi aho aborozi mu by'ukuri babonanye na Generale Sultani Makenga, bakabonana na guverineri wa Nord Kivu n'abandi bose bayobozi bari hano. Mu by'ukuri rero byari byishimo, aho bagabye batanga inka nyinshi zisaga 340, bavuga ati natwe kubera ko umutekano mwawuduhaye cyangwa se dufite umutekano, nta kindi cyatuma ntacyo twaguha gihwanye n'umutekano mwaduhaye. Mu by'ukuri AFC muri rusange turabashigikiye, icyerekana ko tubashigikiye. Mu by'ukuri natwe dutanze ku byo dutunze hariya cyangwa se ku byo tworora kubera umutekano mwaduhaye, babasha gutanga amagifti ajyanye n'ibyo borora. Mu by'ukuri rero byari byiza kandi byari bimeze neza, aho bari free, buri muntu wese yavugaga ikibazo cyangwa se akavugaga n'igitekerezo, aho bashimiye nawe arabashimira mu bufatanye bakomeje gufatanya nabo, yaba abayobozi bagiye batukuriye utwo turere, yaba aborozi mu by'ukuri, yaba n'ingabo za AFC zigiye ziba mu turere dutandukanye, aho bagiye badenonsa cyangwa se bavuga abagizi ba nabi bakabasha kubafasha. Rero nibyo rimwe twari turi kumwe hano, rero ngiye kubashiriraho video murebe ibyo bari gukora, ariko mucamake nibyo niyo gahunda yari hari y'aho aborozi babonanye n'abakuru bakaganira ibitandukanye. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe, mwari kumwe nanjye Basumba News, naho ababereye komeze kuryoherwe n'ibiganiro byacu. Venus du territoire de Rutshuru, Lubero, Masisi, Nyiragongo, Kalehe et de la ville de Goma, les éleveurs dans les zones libérées par l'AFC/M23 étaient en échange avec le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, le général-major Sultani Makenga. C'était ce samedi 23 avril 2026 à Goma. Regroupés comme un seul homme, les éleveurs du Nord-Kivu ont eu à exprimer leur satisfaction et remerciements à l'AFC/M23 pour la sécurité instaurée dans leurs entités où l'élevage prospère déjà. Des témoignages ont été énumérés avant de dresser un tableau sombre à l'époque de l'ancien régime de Kinshasa, où les Wazalendo et FARDC/FDLR ont pillé systématiquement leur bétail. Aujourd'hui, ils y respirent la paix, la sécurité garantie par l'armée révolutionnaire congolaise, ont-ils témoigné. Culture africaine oblige, plus de 300 vaches et une importante somme d'argent, tel est le cadeau dédié à l'AFC/M23. Qui de 20 vaches, de 10 vaches, 5 vaches, même une, l'émotion était grande, signe de la reconnaissance de bienfaits sécuritaires. Monsieur Touagira, Monsieur Vincent Zilimo Bagabo et Kikandi Safari sont éleveurs. Ils ont dit à la fin de la rencontre. Général Sultani Makenga, mais sa politique
C'est une politique d'être tout proche de la population, notamment nous les éleveurs. Nous sommes très satisfaits parce qu'il nous a rassuré la sécurité. Il nous a rassuré la cohabitation pacifique. Les éleveurs doivent vivre avec les agriculteurs. Leo kunakuwa diferensi ya kabambe, sababu mbele wamwizi walikuwa mingi sana, walikuwa wanaiba haizuru wakati gani, lakini leo sekirite kabisa inajikaza mkuchunga mafuko, na kweli nafasi yote yenye afse mefentredi shakamata iko na sekirite ya mzuri kungamba ya mafuko. Non, on ne va pas croiser les bras parce que quand on parle de sécurité, c'est-à-dire la sécurité est pour tout le monde. Donc, personne ne peut refuser cette demande parce que nous tous, nous avons besoin de la sécurité. Principalement comme éleveurs, nous avons besoin de la sécurité de nos bétails. Nous avons besoin de sécurité de nos champs, nous avons aussi besoin de sécurité de nous-mêmes. C'est pourquoi on a bien accueilli cette demande. Occasion faisant le larron, le général-major Sultan Makenga, coordonnateur adjoint de la FCM23, a encouragé ses opérateurs du secteur agro-pastoral. Il a promis de renforcer la sécurité dans les autres zones où la nécessité s'impose avant de prêcher le vivre ensemble. Awali zilikuwa zinaibwa na ikashimama wakaacha kuiba. Ni nguvu ambazo zimefanya. Nguvu ndio zimefanya ili ng'ombe leo zikuweze kuibwa. Na nguvu ndio zikafanya ili muweze kuchungia kwenye kuna amani. Yaani wachungaji lazima wachungie ng'ombe sehemu kuna amani. Ni wachungaji mkiwa na amani, lazima hicho kilikuwa na amani. Mutachunga ng'ombe yake bila kuibwa, mutalime bila kuibwa mimea yake, mutachuruza bila kuibwa. Hiyo ndio inahitaji ya chama. Tukuwe na amani ya kweli, amani kwa watu wote. Lakini kama nimesema, wachungaji ndio watu wakubwa, tunaomba support yenu ili amani hiyo ipatikane. Sehemu mupo, sehemu nachungia na watu na vitu, ufundishe watu kuhusu amani, kuhusu watu kuishi pamoja. Mkata mkishifikiria nyinyi wenyewe Mungu kwa amani, uchungie sehemu kuna amani, na hapo ndio economy ya province hii Nord Kivu na Sud Kivu itaenda mbele. Yaani elevation kwa sana, ukiwa unaifanya kwa amani, ukiwa unakaa support chama hiki, ekonomia hii province mbili itaendelea mbele. Le comité territorial d'éleveurs sera bientôt installé en vue de rapprocher les éleveurs de l'autorité provinciale, a rassuré le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. La redynamisation de la Kogenoki est une priorité, a martelé le gouverneur du Nord Kivu. Organiser kwanza kwa territoire sawa kesi tulisema kukue makomite ya baeleveur kila territoire, kisha ku province tutie komite ya baeleveur yeko ku province, lakini na kare wale baeleveur watakuya huku Nord Kivu. Abiomba afata sasa tumusindikiza alisema tuwaambie kama kila simwa hii mkutano tutakuwa tunaifanya na yeye atakuwa na uongozi. Kwa tunaangalia tuhesabie tukukumbushe kila simwa watu waikale waangalie mashida zenye zilipitikana msimwa, watu wazungumuze tuone kama tunaweza pata solution kwa mambo mbalimbali. Signalons que ces échanges seront organisés 2 fois par an, acte qui a réjoui les éleveurs dans ces zones libérées par la FCM23. Kongo itajengwa na nani wa baba? Kongo itajengwa na sisi.
Kongo itajengwa na nani wa mama? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Oh, sisi wenyewe. Masisi itajengwa na nani wa mama? Masisi itajengwa na sisi wenyewe. Rutshuru itajengwa na nani wa baba? Rutshuru itajengwa na sisi wenyewe.